Otep, Mandekao, Malikao, Waradukao, Mali Tchebao, Mali Moussoubao, Anfao, Ambao, Mali Kona, Ani Mali Koka. Au dengeni au balmakedo abasi jire ni an bolen tuguni ka an chongo Mandekao amofu aka watu chuga bela jinena bi video kumuru ni a video manta nti fait ka ke aussi vidéo jambay mais ça va dépendre de comment on va décortiquer les choses. Bon, je suis venu juste pour répondre directement droit de réponse à Habib Thiam de CDR. Habib Thiam, bon point du Goraïkana, Kenaka, Hora Kenaka, Mandeka Kenaka, Yerawula Kenaka, Yeradon Kenaka. Habib Thiam est vidéo, il est audio nous jouer bi, ne abasi direka audio nous jouer. Nous audio nous n'a tobi bulu, ibi bona al-saba to jouer. On a audio joli de Kadi Onye. Parce que Mali jeunesse mena bagayan kono. Parce que karamo kafiru ya mo haklu de blas nogola. Habib. Même mi fie ne horondi, ne yerawolodi, ne halaladi. Ne te nkorake muso, ne te jinakula. Fa dugolo melinge. E netikle yerawula kenakane. Ebi balmo i koreko muso de mna ku jene a bebi ka fie ya ne abaska jere wule ya ne to ke fiu ni ya ne ben disi gosi ni ga Mandeka dien ne abasi jire ben jere gosi c'est-à-dire ara ma défaut dafale yoro de ka kila blowtala de cheduma te chebede awo yoro ne ga jene dossier fo ma de ko réseaux sociaux ga. Bon donc, ne dun te moué, mi ta ka tonton muso mina ko jina donungo la. E dun i tonton ki fantini muso ko mina ka jina ko la. Horaya bimi Habib. Yera wala bimi Habib. Yera don bimi Habib. Habib i bi fe ki ti abas mina i babla. Dine wajuli i babla. Ne abasi jire blokuta la de kabo segu jire la. Abdou jire kelemi ni moko ba kofo ko Abdulaziz jire wajuri kala kundo na Kamila wale na kufala ko o ka wajulu to ko ngadi Ousmane Nuye binulu kelame Mali kono bi star boy o Abdulaziz jire ne klo masamay nyaga mi kisa kelentenena nyaga mi kisa kelentenena Habib Thiam Habib jenka bon na jenka dogo Malika bon na Malika dogo nere bantini be CDR kono Asana jiri o tu ko de don o ti miri ati aw yere don ni toti Malika koy o be yere don balia de lani ate Malikola o ate faso kola ate Malika kola koy ate faso kola Malika mandinye nte fega Malika e mais ere Habib kele hore kenaka e fo awnye Malika tanu ojo munu na olu be bora ka jouer hore kenaka yera wole kenaka Mandeka kenaka bi e Habib Thiam ere bi kla ka bobi ko e bi dofo Malika ma ko Malika dugolendo mais domine e bi ka Malika tanu wa soro e kun me e kun ta do ka dugolendo wa ube Malika ba dugo domine atara sara CDR de lawa ube Malika tara fo CDR de ka protéger mina nga combat ke yeni ne yedon chewa Habib ibi ka horay ibi ka yera woloy ibe fagane abaska association de mafia OMSIF no otonde doy OMSIF mi no reconnaît le gouvernement fait. Moi je fais parmi les imams formés au Maroc. Maroc ya kanu ka nyini ibeka fe aka almami kemaduru formé min bato sagaya me karamo kuna
bagayam be dina kono wuluyam me wajulu kelo ka tagabolola kafriu escro na fiu zompa jena kala baw karamo kafri munumbu ka tu dogo dina kofe angu boku jo hore kene kan ku kushi ka boya mtaka boya mulubaliya de befo mali kono ya mana kon de befo dina mo fe mali kono ya dore fote parce que oye aw lasra abib mais abash ba fie fa kene kan neko janeme ngone te stranye on est à problème parce que quand tu as peur tu peux pas être digne ni be sera et sera ka horin et sera ka cleaner quand ça la mat sera pida aucun problème janeme ko nyesrandi neti ala wele neti ala bateau janeme nyesra kama neti ala bateau ko parce que ko aljina de publicité crânien ay dina te mo ko yo o mo ro de famu dina yere kodi dina nafa ba keba de kan. Est-ce que vous avez fait moi? Ni islamien, on n'a pas fait malika, on est comme des français. Parce que eh abi beseli, on n'a pas fait de jamanaka. On n'a pas de kongola, on te demande minola, atna dien fo nyina bo onyi. Nebe yena ka maka munu jouer, nous maka on be sans faire à niveau tila, podon tila, famia tila. Et sera famu, wa me sera ka bika fofolo. Ni ala bola ne façon maliba de be malibe fin bela dine sans faire. Mali be dina sanfɛ a tɛ wuli a fɔlen filɛ karamɔgɔ kafiri minnu bɛ yen karamɔgɔ escroc minnu bɛ yen karamɔgɔ munafiki minnu bɛ yen e bɛ k'a fɔ ko ne bɛ ka n disi gosi k'a fɔ ko kɔngɔ ni minɔgɔ minnu bɛ anw na jamana kɔnɔ yan ko o tɛ karamɔgɔ nɔ ye k'o ye gouvernement de nɔ ye mais abi jamana réalité de tɛ kelen e tɛ kodɔn de dɔrɔn e bɛ jamana min na komi France diinɛ bɔlen don jamana na. Iba beni alache France dine samanen do kabo jamana na France dine ba damana jamana ba damana mais Mali konya e ka karamo kafiru ulu de ko be dine de ke ko ga eni ne faso Mali ba jo eni ne faso Mali ba mi bi no ulu karamo kafiri kelon no de me ba be Bamako ya no lu yu ninda norka ka boga bi alsa o kafiri foiru dalme o ka misuru kono o be ka o terroriste soutenir nord la Habib horeya bebi Habib yerawoloya bemi Habib ni be galon tigɛ mɔgɔ ye i be galon tigɛ min ka suru tiɲɛna ni be galon tigɛ mɔgɔ ye i be galon tigɛ mɔgɔ ye min ka suru tiɲɛna Habib tɔgɔ minɛ ka audio kɔnɔ o tun ye Habib Fofana de a be français o Habib Fofana a tun be groupe kɔnɔna na ma bɛɛ parce que olu dɔw olu Habib Fofana ninnu olu ye Malika kanu dɔwɛrɛ kama tɛ dɛ olu ye Malika kanu ko n'u nana Malika ka Mali wabiyaw de protéger ka sɔrɔ ka Haidara ninnu ko k'olu gosi ko ka Buye ninnu gosi olu dogun kɛra Malika famille la o de kosɔn ye ne ni o Habib de tun bɛ ka kuma sama ni ɲɔgɔn ye groupe kɔnɔ bi n'i bɔra ni o audio ye k'o jouer Malika famille ka idéologie ne ni Malika ye ɲɔgɔn sɔrɔ an kuma na ne ni Malika famille kuma na Malika ka idéologie tɛ k'a fɔ ale bɛ bɔ bi ko k'a fɔ de k'a bɛ Buye de gosi walima k'a bɛ Diko non ou bien Haidara non ni ko kunta min bɛ yen don min na an bɛ bɔ k'o de nakudu k'o de gosi voilà l'idéologie i bɛ diɲɛ ko ka kɛ n'i kɛ diinɛ k'i ka faso de bila sanfɛ est-ce que nin ye kumakan gɛlɛn ye wa ne k'o la ko Malika ye kafiri a fɔ ne yɛrɛ ye kafiri ye ne sɔnna j'accepte n'a y'a sɔrɔ faso lafasa de ye kafiri ye wa ne yɛrɛ ye kafiri ye wa n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ne Abasi Dire ko ne faso ne de y'a ta k'a bila sanfɛ ne Abasi Dire de ko komi Waso ni Bɛnbaw ye ni Sunjata ye ni Da ye ni Golo ye n'o de ye kafiri ye wa ne ye kafiri ye Habib a ka nin tɔɔrɔ e tɛ ne ka audio fɔ je ne Abasi Dire date min fɔ an kana fili ɲɔgɔn ma sa ayi non bɛɛ bɛ ɲɔgɔn cogo dɔ yan aw bɛ escroquerie dɔrɔn de la aw tɛ faso ko la a bɛ k'aw disi gosi ni gidi min ye ko Rajbat Rasta hali sini n'a y'i tilen cɛ sira kan hɔrɔnya kɛnɛ kan danbetigiya kɛnɛ kan an bɛnbasiw bonya n'u lahɔrɔma kama faso kanu min b'an dusukun na an bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ye faso ka taa ɲɛ anw de ɲɔgɔn juguman ye koyi anw ye ɲɔgɔn balimaw de mais anw b'a faamu peut-être que a bɛ anw ɲɛnɛ ka bɔ ni vocal ninnu ye k'olu jouer ko ninnu de bɛna anw fari faga Malika ko la au contraire nin bɛ Malika tɔ jɛ anw ye n ko ne ye hɔrɔn de Habib ni mɔgɔ bɛ ne Abasi Dire la i bɛ ne sɔrɔ hɔrɔnya de la
depuis ne wolola n tana ye fɛn fɔlɔ min o galon tigɛ ye n tɛ galon tigɛ o koba ye diɲɛlatigɛ la fɔlɔ adamaden buna adamaden na fɛn min bɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'i kan k'i janto la hali saja kulonkɛ la kulonkɛ gansan galon ne y'o haramiya n yɛrɛ kan n ka yɛrɛwoloya kama n ka danbetigiya kama n ka mandekadenya kama Habib Thiam ne Abbas tɛ arabu ye ne Abbas tɛ arabu jɔnden ye wa ne Abbas tɛ waso ni arabuya ye bilahi ne ye mandekaden de ye ne yɛrɛwolo de yɛrɛwolo min ko k'a faw yɛrɛwolo min ko k'a faw yɛrɛwolo min ko k'a bɛnma yɛrɛwolo min ko k'a ka sukɔrɔ an tɛ diɲɛ kelen kɔnɔ ayi parce que ni e yɛrɛ bolo ne bɔra ka ninnu kuma ninnu décortiquer ko donc k'o kɔrɔ de ye ko nous sommes là contre l'islam non nous sommes là par la mauvaise gérance de la religion au profit de notre propre pays. On de ko an tɛ diinɛ ta ka diinɛ de bila an faso sanfɛ diinɛ k'an faso ci. Habib Thiam ni yɛrɛwoloya ni courage c'est-à-dire i ka kɛ hɔrɔn ye ka kɛ yɛrɛwolo ye ka kɛ dignité ka k'i la n'o t'i la i tɛ se ka ni kɛlɛ ninnu kɛ. Cɛ t'a ba den k'i tɛ mandekaden yɛrɛwolo ye i joli la i tɛ se ka ni kɛlɛ ninnu kɛ. La diinɛ b'a damana faso b'a damana. Wa diinɛ ni faso n'a fila bɔla an b'an faso de ta e bɛ ka mɔgɔ min fɔ k'a fɔ ko ne bɛ ka taa n jɔ ko ka karamɔgɔ gosi ko i bɛ ka ninnu de bɛ yan ko olu minnu bɛ yan ko n'i y'a ye ko an bɛ kɔngɔ ni minɔgɔ ni fɛnw na ko i bɛ ka ninnu de nɔ y'o ye ko parce que Mali karamɔgɔ tɛ ka Mali jamana mara tiɲɛ don Habib Thiam allamta shay'an wa ghaba anka al-ashya'u fɛn dɔw bɛ i y'o dɔn nka fɛn dɔw fana ɲɛ dogo b'i la dɔnni taabolo bɛ ten don allamta shay'an wa ghaba anka al-ashya' Habib Thiam i ye fɛn dɔw dɔn nka fɛn dɔw de dogol'i la o mun de i bɛ kɛ en personne n'i ye Mali ta k'a lajɛ n'i ye IBK ta k'a lajɛ anw ka karamɔgɔ kafiriw t'an dogo IBK nɔ kɔkɔrɔ IBK bi olu karamɔgɔ kafiriw olu minnu bɛ u ka misiriw kɔnɔ olu minnu bɛ u ka zawiyaw kɔnɔ olu de tun kan ka kɛ Ibra ye n'o ye miseli ye ka se ka tuguli kɛ ka fasodenw kala ɲɔgɔn na mais olu t'o kɛ olu bɛ faso kɔnɔdenw de terroriser ka bila jamana ɲɛmɔgɔ la n ko Mali problème y'o de Mali karamɔgɔw ma Ala de ta k'a jira Maliyɛn na Mali karamɔgɔw wulila k'u yɛrɛ de kɛ Ala ye k'u yɛrɛ de kɛ sitari ye k'u yɛrɛ kɛ sɛkuw ye k'u yɛrɛ kɛ mukadamu ye k'u yɛrɛ kɛ kalifaw ye k'u yɛrɛ kɛ dasibatigiw ni kulusitigɛlabaw ye olu y'u yɛrɛ kɛ u datuw de ye ma annahum du'at Mali karamɔgɔ kafiriw mɛ sɛgɛ ka Habib Thiam bɔ i ka na yan n'i sigilen don wuli k'i jɔ i sen kan n'i bɛ ka taama ji dɔɔni min Mali karamɔgɔ kafiriw olu y'u yɛrɛ kɛ kiiriw de tigɛbaa ye k'a sɔrɔ delilikɛla gansan de don i bɛ k'i bugu bi escroya la k'i bɛ alimami minnu k'i b'olu tanu i bɛ k'i bugu bi escroya la k'i bɛ mukadamu min tanu i bɛ k'i bugu bi escroya la k'i bɛ kalifa min tanu i bɛ k'i dogo bi escroya la munafakuya la jɛnɛya la manamanakanfɔ la k'i bɛ t'i dogo seko min kɔfɛ ne Abbas Jire b'a f'i ye k'a fɔ seko ko ne ko k'ale ma adamadenw da wa t'u ka kiiriw tigɛ ko o fana tɛ foyi ye il n'est qu'un simple demandeur ton chèque ton imam ton exemple en islam, il n'est qu'un simple demandeur et ce n'est pas à lui de faire la justice. Est-ce qu'il y a une guerre? On n'est que des demandeurs. Et ce n'est pas à nous de faire la justice. Moi, quand on kafirou, on ne doit pas faire ça. Anya almami jena kelawe ou pour aller 31 keneka comme mo déstabiliser ou lu wolola ou fa wolola ka sur 31 me fete djemra djema be fait ou lu foire don la bi ko 31 interdit o krabo kafru munu bi façon là ou lu munu be no to kinu ndo abu numana Habib Thiam on ulu de kodo Habib Thiam on tara kalanke Maroc y'a fɔ anw ye ko fɛn min ka bon buna adamaden bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan k'o y'i faso de ye buna adamaden foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ bila i faso sanfɛ o de la Maroc devise ye jumɛn Allah
el Weten el Malik. Maroc devise moi. Allah façon. Non Maroc oui. Au fait nous le roi. Non Madouare Mohamed Sadis. Le roi Mohamed VI. Oui Maroc devise dit. Dieu, le Maroc et le roi. Aw de ko façon denjugu diana ko fo ka jamana de bogabi. Aw de ko façon denjugu diana ko te façon de lakana ka te façon protéger. Ka atikmani ambemo ka ano aseturu ka tablo koroy. Kule ka fruit. Ala de afo ko kishilendo. Ala de afo o ye ka obisira alenye. Niya ye an bola Maroc Gassia, Almami Kemaduru formation bana, 5e groupe nana le 26 décembre. Kabon Maroc 600, an mois Kemaduru Dafalimbea. En formation y théologie de. Théologie mide c'était basé de la lutte contre le terrorisme. Roi nana kana ibeka voir tabe élection watimo en 2013 ni ibeka sila kana fay à présent ni ya mangambi faso koron fait dina meme mugo buluka barake hunaka mafhumul mukhalafat fi tilka an-nusus ash-shar'iyya o dina meme bulo no buko disi goshi no qur'ano ye buko disi goshi no hadisa ye buko disi goshi no tawhidu ye abu bulo ko kitabu do bika kana akono kuma uyere ma fam akono kuma madu fe akono kuma mashido fe ودين يمادو غابو جومانا دو علينا أن نصحح الضوابط والنقط للنصوص الشرعية دونك دينا الشريعة مو بوين منون بي بوين سنسيبل منون بي بوين فور منون بي أنا مغوبي كتا تكسي منون تا مفهوم المخالفات كتا ليني نكورو من دي تكسي منون ما كاتورا تكسي ليني تي اوي نروا نمومر سادس نياكانو إبكا كمالي المامي تشيك مدرو فورمي Abib Cham Bogana niya ne tara ne almami den ne almami modern wasego misiri ba almamiya ab sinema ne dire lega halala nyami tene na ne te nyamaden wana te tru nyamaden no fe ne te nyamaden wa nyamaden te ne ga gidie ne horoni ne horontene ne halala tene wana halala de wana te tru nyamaden no fe wana te nyamaden ga keleke ebe kati burasta min ko fa ma munde damali fama ukan position de rasta lawa mo be tru giri do ko ka soutenir giri min be na ya soro il est crédible Adona rasta ko la sisano o la na ni anga photo coroni do depuis 2005 2006 wa soro ko mami vous êtes en retard en tête tout mo ko bêtement non depuis Watu Amitas qui a échangé on a vu que ces gestes là ne sont pas du tout crédibles. On ne peut pas travailler ensemble. Je ne suis pas obligé d'adhérer au CDR mais Diagoualinke ka tu encore ou bien ka daoula mais tanti boko groupe là ala de OK ojo asana tu chami asana tu jire o asana tu jire mi na bi CDR là ne bantini do reste 24 à gauche asana ma kon dege ko rasta ko reste 24 à gauche qui ma vidéo en la jawa o ne re tanti o be au no fait donc nyene mala la vie est un choix ne tanti asana tu jire o be au fait o palmay asana tu jire min fatu mali ambassadeur Arabie Saoudite na ko bu boka ko be fok ka chen ni cheni strade ko glone no nyongono mais ibe ko nyini ka ko nyeronde ne de ko alchini ne abasi jire ngone ka bemo ne abasi jire de kima alchini ngone ka shukoro ne te tu rasta ko ne ti dasider là vous n'êtes pas du tout crédible ere Abib Cham i daba fo tu abe nyenye bo abe mugubo ho ite hore ki se kelenti la yere donc se kelenti la molek se kelenti la e cheni boyeti fla ne tu au be bunya au be ne vidéo black acha c'est der malika family nganga manganda bla parce que do wara fote parce que en bede mali jeunesse on de demson jeunesse de on de on yere bi ka bara mununga bi on de on de kanga na tuni ka jamane torombo ne olu wele do ka kacha
nga aw minnu bɛ cɛkɔrɔba langolo minnu bɛ groupe kɔnɔna na ci wɛrɛ foyi t'aw la jinɛw ni nafigiw ni escrocs ni manamanakanfɛnw tɛ hali sini faso ka bon diinɛ ye a fɔlen filɛ hali sini ne kalanna o de la ne formera o de la ne nana sɔrɔ ne bɔra ni o kalan ye Maroc k'o kodɔn to ne la ka sɔrɔ ne tɛ Malika dɔn toi tu es trop en retard tu es trop petit ni ne ni Malika ni ne nana sɔrɔ o langage kelen bɛ Malika da Malika ko faso bɛ ka bon diinɛ ye ko an bɛ diɲɛ ko kɛ ka faso ta ka bila sanfɛ ne ko oui no le lynx à cette idée, moi je suis partant. Parce que ne au kalanke, au kodon maintenant, au famille maintenant. Donc, façon ka bo fembe. Bi, ne policiers mene, zorer passé, na ijo, ati ni nga kibe dîner du mena. Policiers ti ni nga, ni faye wabia na desigaja. Ati ni nga ni baba ka policiers ti ni wabia do. Policiers ti ni nga la malikona. Abi ni nga d'abord faut monsieur votre pièce d'identité. Aba fo de ko balma ke ki ka papier min ba yira ki e faso den ki ko de yira o carte d'identité o te Coranais o carte d'identité o te hadisai aya kato OK manigo on va continuer comme ça courant là o carte d'identité o te Coranais o carte d'identité o te hadisai o carte d'identité o te tawhidwe o carte d'identité o te ilmul mantiqi au carte d'identité, au te ilmu shuaraye. Au carte d'identité, au te ilmu tawasule. Abi ni nga de kika papier de yirana. Ma chia jumende. Ibe papier mi yirala. Aba do de feko niye mandika de, niye yira woloy, ni ambe mo julisra de do e malikonaya. O bele kose ba de ko faso ka bodine. Ibe wolo domina kana Mali kone iga wolo sebe ni Gabriel Touré do ni Bonje do ni Sogo do membo docteur do akara yoro yore tiga wolo sebe corona laje ibna ta soro iga Muhammadu togo ta kono Abubakar togo ta kono Ousmane togo ta kono Magan ta kono Madina ta kono Jérusalem ta kono Bible ta kono Taurata ta kono Qur'an ta kono Zabura ta kono abta blade karsami e karide ni jamu inde bala karlakaw de do kulubali de do bito kulubali shi de do ha tangara de do Traoré de do jara do monzon shi de do ngo ode yika yira wolo yai dine be folo yende la I faso no odira mamina e faso denjugu deni choche be kiti faso la fasa e danga deni hubbul watan min al iman akoko ala ko kra kaki faso fengo de manière di ebsega fotugo de kebe sra alanye ebsega fotugo de kebe ala don ka soro e faso kanu ote duskolo la malika ma fo marché aka video fo la kaka wuli ko ka kondronta ko kondro de ka bo faso amo fo marché na fori ye ko dine ka bo faso o e chrétien o islamien o somayai o fait bedi mais hakli surni malankolo mo to tena mo chapurcha mo yere don pali ni tiga korea ka samolo yira nalumana abi bolo nungundi laje ulu la to de etna sega jena tiga fo mo ya kibe mo kuno ko kibe mo déstabiliser Malika est un homme juste Malika est horondi Malika yere wolodi Malika est halaladi ni Malika tu net yo kuma wara surada mi te faso kwe fo dukolo melingante nyokon ka fo no kon faso di wa ne mo kelende wa am an check maduru de bien wa an check maduru almami munu formula Maroc anga groupe to de ko OMC ne bo de la Malika voilà un frère indigne mandeng Mali halala de yere wolo de min ye a yere don ama fila yere ma ka ala don ka faso bonya ne tugura o cede ko o ni aw tan tabolo tikli aw bola eskurala jinala galontiga bola ko fote Malika bolo ka muso de ta ko ko shu chewla nani Malika famille aw nye nyogon do bi abe sangelen bo bi ani kalo damado même par erreur al erreur ça fait Malika famille muso te min de la ka fo erreur ça fait dire ki kadini al erreur je dis bien par erreur erreur sera fait muso te de la famille ngobi fait par erreur Malika famille be
a ye nkalon ta nkalonjugu ta dɔrɔn k'a da cɛ la n bɛ n kali ye n fa ni ba su la n bɛ n kali ye n ka ancêtre su la n bɛ n kali ye ala ni kira la bilahi malika ka baara tɛ fiyewu wallahi wa rabbil kaaba n bɛ n kali ala la malika ka baara tɛ fiyewu ka musow su cɛw la karamɔgɔ kakala minnu b'o kɛ mali kɔnɔ an bɛɛ b'u dɔn karamɔgɔ jato minnu ci bɛnn'o ma anw bɛɛ b'o dɔn wa anw b'a dɔn olu mɔru kelenw de bɛ kawatumu ci la musow woro kan wa anw b'a dɔn o wabiya kafiri kelen minnu fana bɛ n'olu bɛ ka o mɔri kafiri ninnu ka taabolo kɛlɛ o wabiya kelenw bɛ mali kɔnɔ u bɛ mɔriya baara in kɛ aw de bɛ aw kunfɛ ko in na anw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn dɔn mɔri minnu bɛ wabiya minnu bɛ mɔriw la gosi mɔriya baara kɛli la olu wabiya kelenw yɛrɛ bɛ o mɔriya baara in kɛ anw de ko u ka nin bɛɛ de dabila k'u ɲɛsin faso ma n'i y'a ye bi i bɛ ka se ka ko caman kɛ bi a yɛrɛ ye dɔwɛrɛ tɛ o hali n'a y'a laɲini a tɛ ɲɛ parce que karamɔgɔ kafiri dɔw fana sigilen don u yɛrɛ ka intérêt personnel de kama i bɛ ka nin waleya in de b'an yɛrɛ kɔnɔ n'i ma nin kɛ an bɛ jama bɔ k'a bila i la i bɛ ka nin de ka d'an ye nin wari an ma jɔn kun da ka k'a ye yan wa yanni an k'a faamu oui an y'an fili ko la tan an ye mankanw caya fan bɛɛ fɛ Habib Thiam hɔrɔnya kɛnɛ kan yɛrɛwoloya kɛnɛ kan bɔ ka na yan aw bɛ appel lancé don min na ka mɔgɔw wele ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ 26 mars la o 26 mars o rencontre bannen ne Abasi Jire nana ka vidéo bila parce que ne ye hɔrɔn de ne ye yɛrɛwolo de n'o de f'i ye ɲagami tɛ ne na ne tɛ dangaden wa ne tɛ n fa muso ɲini n fanicinin muso ne t'o ɲini Habib Thiam ne t'o kɛ fiyewu ne ye halaladen de ne nana ka na fɔ Facebook kelen kɛ n ko n ko mandekaw n ko ne tun ye appel lancé ka Mamu Digo o ka mouvement ka appuyer ka taa 26 mars la n ko mɛ k'an bɔra kuma minnu taara fɔ yen ne taara sɔrɔ faso jɔ kuma de tun tɛ o de ye mun de k'a fɔ ko Bube de ka bɔ premier ministeriya la ne nana ka vidéo bila ka mɔgɔw wele au calme a don Habib Thiam i tɛmɛ ne ka direct kɔnɔ i nana sɛbɛn ko non Jire ka n'o kɛ ka n'o fɔ aw kelen de nana k'o kɛ mɔgɔw tilala ka ne wele fan bɛɛ fɛ parce que ne o vidéo min bila o tun bɛ mɔgɔw de kafɔ ɲɔgɔn kan sensibilisation tun don a ko jɔsi ka bɔ yen aw tɛ faso ko la koyi aw ye fitinɛmɔgɔw de ye aw bɛ escroqueria de la aw bɛ munafakiya de la aw bɛ jinɛya de la aw bɛ mɔgɔlankolonya de la aw bɛ yɛrɛdɔnbaliya de la hɔrɔnya kɛnɛ kan mandekadenya kɛnɛ kan yɛrɛwoloya kɛnɛ kan n'i k'i fa n'i ko don min na Habib Thiam ko Mali ka bon ni fɛn bɛɛ ye ka faso de ta k'o bila wallahi ne Abasi Jire ne bɛ soutenir wallahi ne Abasi Jire ne bɛ tugu i nɔfɛ n'i ko faso ne bɛ san faso de nɔfɛ diinɛ tɛ se ka kɛ ka faso jɔ dalu t'a la diinɛ tɛ kɛ ka faso jɔ diinɛ b'a danna faso b'a danna diinɛ b'a danna faso b'a danna diinɛ ni faso dun n'a fila dun bɔra dun an bɛ faso de ta est ce que nin ye kumakan gɛlɛn ye wa est ce que nin ye kumakan gɛlɛn ye wa Habibu tɔgɔ min bɛ ne ka fɛngɛ kɔnɔ i taar'o k'i yɛrɛ tellement que aw bɛ nafigiya la k'a bɛ jatoya la tellement que a bɛ escroqueria la munafakiw ka wuli ka boli ka don mɔgɔw ka vocaliw nɔfɛ escroqueria la k'a sɔrɔ o Habibu in tɔgɔ de ko Habibu Fofana o tun ye escroc munafaki dɔ ye min tun y'a yɛrɛ sɔrɔ Malika famille kɔnɔ olu taara don k'u bɛ taa Mayi Watara ninnu de soutenir ani Mamu Digo pour que Malika ka to ka bɔ ka Aïdara ninnu gosi ka Buye ninnu gosi anw de ko o molobaliya tɛ kɛ Mali kɔnɔ yan o Habibu Fofana bɔcogo filɛ nin ye Malika famille la kɔrɔ wɛrɛ t'a la Habibu Fofana de don Habib Thiam t'i lafiya kɔrɔfɔli tan tɛ ne bolo mɔgɔ bɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ i bɛ mɔgɔ min b'i kalan ou bien i bɛ kodɔn sɔrɔ mɔgɔ min na ou bien nafa bɛ mɔgɔ min na ne bolo nafa t'e la parce que tu n'es pas crédible o tun ye Habibu Fofana de ye o fana tun ye Mayi Watara fani de ye escroc de don olu nana ka Malika kanu wabiya baden de tun bɛ Malika nɔfɛ u bɛɛ tun bɛ groupe in kɔnɔ escroqueria de la mais u nana Malika nɔfɛ de juste Malika ka bɔ k'a fɔ de k'a bɛ Buye ninnu de kɛlɛ Mali kɔnɔ ani Aïdara olu tun bɛ o de kama o de fɔr'u ye ko molobaliya in ko o de tɛ ɲɛ o min kɛra u y'u yɛrɛ ta donc a minnu bɛ yen kelen-kelen minnu bɛ halisa escroqueria la ni dimi min ɲini k'u faga Malika ko ale tɛna bɔ ka Buye tan Buye y'a fa ye a ma fɛn k'a la wa baarakɛla de don il est actif butigiw b'a bolo a b'o waleya a k'a to gosili minnu kɛ dɛ
escroc jirakelaw soli falaw malankolo tapurucɛw dangadenw fugaridenw faso janfaladenw olu bɔlen filɛ nin ko b'a ka kɛlɛ cɛ a bolo don min na malika famille farala CDR kan campagne kuma na ka Sumala Sise soutenir ni arnaqueur de kun a ye wari de di malika ma pour que a ka fara aw kan ni malika ye arnaqueur ye aw ye sanu de d'a ma wa ni malika ye arnaqueur ye aw ye jama de d'a ma wa ni malika tun ye gosilikɛla aw y'a ka diɲɛnatigɛ dɔ de ɲɛnabɔ wa a ye kɔngɔ de bɔ a la wa a ye minɔgɔ de bɔ a la wa a ye so de jɔ ka d'a ma wa a y'aw yɛrɛ dɔn sa kunu ahrar fatukrimun a ye kɛ hɔrɔnw ye pour que aw ka se ka bonya a ye kɛ hɔrɔnw ye a k'aw yɛrɛ dɔn pour que tanga ni bonya bɛ se ka da aw kan Habib Thiam ne Abbas bi bɔ n b'a f'i ye hɔrɔnya kɛnɛ kan madikadiya kɛnɛ kan yɛrɛwoloya kɛnɛ kan ne Abbas jire faso Mali ka bon ne bolo ni silamɛya ye ne ka video ne ka vocal jouer nafa foyi t'a la parce que ne tɛ foyi fɔ WhatsApp kɔnɔ ne tɛ se ka min fɔ groupe sanfɛ yan o de ye problème ye parce que n'i k'i bɛ bɔ ne ka vocal ko jouer i bɛna ta direct kan i bɛ t'o fana tigɛ tigɛ ne de ko Mali ne faso a ka bon diinɛ ye Habib ne de ko ne Abbas jire ka kusa i ka alijinɛ ɲini ta ye Habib i bɛ k'i yɛrɛ faga Habib Thiam i bɛ k'i yɛrɛ faga ka seli min kɛ ka su min kɛ ka ala wale min kɛ ka silamɛya min kɛ i bɛ k'o kɛ alijinɛ min ɲinini kama ne Abbas jire ɲɛnama su ka kusa ne ka alijinɛ ɲini ta ye a tɛ tɛmɛ o kan dɛ ne Abbas jire su ka kusa i ka janɛmɛ ɲini ta ye n'i y'a mɛn ko i bɛ ka seli de pour que ala ka yafa i ma i ka taa alijinɛ na pour que ala ka yafa i ma i ka taa alijinɛ na o tɛ n'i ma kusa alijinɛ ye ne tɛ ka alijinɛ ɲini ne ka kusa alijinɛ ye ne bɛ fɛn de ɲini ala fɛ ne ka kusa fɛn min ka kusa ne ye mais ne tɛ fɛn ɲini ala fɛ ne Abbas jire ka kusa fɛn min ne ka kusa alijinɛ ye ne tɛ ka alijinɛ ɲini wa ne m'a f'i ye ne bɛ alijinɛ ɲini na wa ne Abbas jire ka kusa janɛmɛ ye wa ne tɛ siran janɛmɛ ɲɛ n'u kalanw kodɔn tɛ aw la n'u faamuyaw kodɔn tɛ aw la aw kunkolo ma kɔgɔ n'i bɛ siran o y'i kungo de ye siran i ka ala ɲɛ i ka taa zamzam ji ta maga n bɛ segin a kan tuguni k'a fɔ i k'i kɔ a la i ka arafa munumunu i ka bisu kɛ alikaba la i ka t'i kɛ alijinɛ na bɔn i bɛ anw to yen anw k'an faso anw ko n ko anw faso anw de ko n ko diinɛ tɛ faso jɔ anw de ko diinɛ b'a danna faso b'a danna wa faso ni diinɛ n'a fila kunbora an bɛ faso ta est ce que nin ka gɛlɛn wa a fɔlen filɛ nin hɔrɔnya kɛnɛ kan mandekaya kɛnɛ kan a bɛ bɔ aw kan ka dɔ k'aw yɛrɛ kana tigɛ aw bɛ nafigiya dɔrɔn de la n'aw ko cu a b'a fɔ ca n'aw ko cu a b'a fɔ ca crédibilité kisɛ kelen de tɛ aw la Habib n bɛna aw bɛ taa waliyumusoba dɔ tun bɛ yen u b'a wele ko Rabiatul Adawiya maa ɲumanmusoba tun don ni musoba in dɔw ko su o su k'a tun bɛ jogo 1000 de seli o bɛ bɛn salamu aleykum sigiyɔrɔma 500 ma dɔw ko a tun bɛ jogo 200 de seli o bɛ bɛn salamu aleykum bilako 150 ma dɔw ko a tun bɛ jogo 100 de seli o bɛ bɛn salamu 50 ma mais n bɛ fɛ ka mun de fɔ o Rabia ni Rabia kun tilala ka seli la ni maa ɲumanmuso ye waliyumusoba tun don a tun b'a fɔ ko ilahi ne tigi ala law a'buduka makhafatan min narika fadkhulni nar ala n'a sɔrɔ ne Rabia ne bɛ ka seli ala n b'i bato ala nka n'a sɔrɔ n b'i k'i bato de ko sabu ka d'a kan n bɛ siran janɛmɛ ɲɛ ilahi fadkhulni nar ala o tuma b'a ɲini fɛ i ka don i ka janɛmɛ na yɔrɔ caman e tɛ se ka nin fɔ dɛ ne ye waliyumuso de ye a ko ala n b'i wele n bɛ seli ala mɛ n'a sɔrɔ n bɛ ka seli ye de ko parce que janɛmɛ min publicité kɛra k'i bɛ mɔgɔ jɛnɛ a kɔnɔ k'a tasuma ka bon saw b'a kɔnɔ waraw b'a kɔnɔ jinɛw b'a kɔnɔ subagaw b'a kɔnɔ basaw ni surangɛrɛw ani Habibu ɲɔgɔnnaw b'a kɔnɔ a ko ala m'a ɲini fɔ o tuma i k'an sɔri o janɛmɛ kɔnɔ a ko ilahi n tigi ala law a'buduka raghbatan li jannatika fahrimni dukhulaha ala n b'i bato ala n b'i wele nka n'a y'a sɔrɔ ala n bɛ k'i wele sabu ka d'a kan ko alijinɛ ko fa de bɛ ne Rabiatu Adawiya la fahrimni dukhula ala alijinɛ donni kɛ ne farisogo b'a haramu ye Habib dɔnniw ye makamatu de dɔnniw ye étape de
kuma minnu fɔra i taara ne ka audio minnu joué kuma de don minnu ka bon i cerveau ma i m'a kalan kɛ a maîtrise t'i la donc i tɛ se k'a faamu ni kuma ninnu fara kɛra mankanw de kɔnɔ ne Abibu Fofana escroc min tun bɛ Malika famille kɔnɔ n'ale kun nana k'a fɔ ko Malika ka d'a ye mais k'a sɔrɔ Mayi Watara fan de kun don a ka laɲini de tun ye Malika ka bɔ ka Buye de tanu ka Malika ka bɔ ka Mamu Diko de tanu Malika ka bɔ ka Mayi Watara ninnu de tanu Malika ka bɔ ka Koyita ninnu de tanu Malika ka bɔ ka Buye de gosi ani Aïdara ninnu olu wabiyaw minnu taara k'u yɛrɛ sɔrɔ Malika famille kɔnɔ u ye min laɲini ni o ma kɛ dɛ mankan juba in bɛɛ de ye nin ye bi k'a fɔ ko Malika ye kafiri ye k'a bɛ silamɛya contre la Malika tɛ maa si ka faso contre la Malika ma wuli ka maa si ka baara tiɲɛ bɛɛ ka wuli k'i ka baara kɛ Malika ye fɛn min f'i ye dɔrɔn i faso a kusaya fɛn bɛɛ lajɛlen est ce que nin ka gɛlɛn wa wa o Rabiatul Adawiya kelen min bɛ ni bɛ k'a fɔ ni waliyumusoba in a tun b'a fɔ ko ilahi ne tigi ala law a'buduka raghbatan lil jaza famhan al jaza ala o kuma n b'i wele ala n'a sɔrɔ n bɛ k'i wele ko sabu ka da kan mɔgɔ bɛ n ka bato baraji la ala n b'a ɲini fɛn kuma i k'an jɛ n ka bato baraji la cam kalan ka di sa cam kalan de ka di cam ni mɔgɔ kalanna i bɛ ko dɔn i bɛ faamuya kɛ cam anw bɛ makamatu de kɔnɔ anw bɛ makamatu camanw de kɔnɔ anw ko de ko an faso ne tɛ se ka diɲɛ foyi kusa ne faso ye ni i b'a dɔn ne e ka jate la k'i faso tɛ foyi ye ne sara parce que saw bɛ t'i du kaburu kɔnɔ wa janɛmɛ b'i ɲɛ lahara o tuma na i bɛ se ka to i ka diinɛ kan k'i ka o sira makara mais tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kaburu sa ne Abasi Jire tɛ sira o ɲɛ parce que ne ka kusa o ye ne Abasi Jire tiɲɛ na janɛmɛ ne Abasi Jire de tɛ sira ɲɛ parce que ne faso ka bɔ a ye wa ne ka kusa janɛmɛ wa ne tɛ alijinɛ ko fatinɛ na parce que ne ka kusa alijinɛ ye parce que ne faso ka bon alijinɛ ye donc an ka ɲinifɛnw tɛ kelen ne ko faso e ko janɛmɛ ne ko faso e ko alijinɛ ne ko faso e ko magan magan dun bɛ magan ambassade dun bɛ Mali kɔnɔ an faso cilen filɛ nin an t'u ka dɛmɛ dɔn aw bɛ kafiriya ni escroc ni munafakuya ni jatoya minnu na association in kɔnɔ yen a fɔra de k'aw ka tila ka kɛ hɔrɔn ye a fɔra de ko aw ka faso in de bonya a fɔra de k'aw ka kɛ yɛrɛwolo ye kuma in bɛɛ de filɛ nin wallahi fo ka ne sa ne tɛ waso ni arabuya ye awɔ ne ye silamɛ ye ne ye silamɛden ye ne ye arabu de kalan tiɲɛ don mais o n'a ta bɛɛ ne faso Maliba de ka bon ne bolo bi bilahi ka tɛmɛ diinɛ kan a tɛ wuli awɔ ne faso Maliba bilahi a ka bon n bolo bi a ka bon n bolo sini wa fo ka taa se n ka saya ma Mali ka bon ne bolo ni diinɛ ye n'an b'a lajɛ ten k'an faso bonya n'an b'a lajɛ ten k'an ka faso ɲɛmɔgɔw dɛmɛ jamana in bɛ yɔrɔ min na diinɛma kafiri minnu bɛ yen n'anw bɛ bɔ k'olu gosi olu taar'u dogoyɔrɔ kɛ président yɛrɛ kɔfɛla ye olu diinɛma kafiriw n'u ye min ɲini IBK fɛ n'o ma sɔrɔ don min na u bɛ jama labɔ fasodenw labɔ k'o bila IBK la a bɛ cam e ma miiri e m'i yɛrɛ dɔn e t'a dɔn k'o de bɛ faso kɔnɔ o pièges de bɛ e faso kɔnɔ e ko k'e bɛ IBK de jalaki k'e bi jamana gɛlɛya bɛ de ta ka bin IBK kan k'e bɛ karamɔgɔw kumabɔ ko parce que ko karamɔgɔw tɛ fanga la n ko karamɔgɔw kelenw de bɛ ka jama bɔ bi ka mɔgɔw dusukun ɲagami kɔnɔna juguya la hasidi diɲɛ na IBK contre la IBK de k'u kana seliya IBK k'u kana suwa IBK k'u kana taa Makan wa IBK de y'o f'u ye wa IBK ye jɔnni bali k'a ka silamɛya kɛ IBK ye jɔnni bali k'a ka kerecɛnya kɛ IBK ye jɔnni bali k'a ka kɔn dɔrɔn sɔn donc IBK ye a faso bonya ka fasodenw bonya wa o de ɲinina karamɔgɔw fana fɛ an bɛ don min na komi bi u ka faso de bonya ka fasodenw bonya o de ɲinina bi u ka faso de bonya ka fasodenw bonya an ko bi k'an faso an ko sini ko an faso wa i bɛ faso in bila ka diinɛ bila Habib anw m'an faso de ta bɔ sini i ka video sigi i k'a fɔ ko Abasi k'i ɲɔgɔn kafiri fila tɛ yen a fɔ en avance j'accepte mais mon pays d'abord le Mali d'abord bon i k'a fɔ ne ye den sugu min ye i ka ne yira ne den sugu yira maliyɛnw na ne ye yɛrɛwoloden de ye ne ye halaladen de ye ne tɛ ɲamaden wa ne tɛ se n fanitini muso ma ka jinɛ yan o yɛrɛwoloden Abasi yɛrɛ yɛrɛ de filɛ nin kɔrɔ ne ko n ko n faso
ne Abassi mingo kabe sa faso sini iko ya déclaration ko famo kanamne famo kana ne fla cité UNICEF la 10e arrondissement Korolin Carré nous bitane do kasola ne ga sa kasola ko parce que neko ko bema chou ko parce que neko ne ga ancêtre ko parce que neko ko ne faso wallahi ne ga ta kasola tu feke wallahi ne be faso de la fasa wallahi ne be bema de la fasa wallahi ne be wuli ali chini ne be ancêtre de la fasa awte oye kafirudi abib cham awe kafirudi parce que kafriya koroti doro foye ni fitri waliyati do oye fitri waludi lestum fil ayr wala fil nafir awte kuru kunata jula aw rata do obe min fo aw exemple be jemono ke hati be layl aw desugo bina fo komi shifa do ngini nadi shifa do ngini nadu o ma talo dibila fo fena la to mba miri ko be yiri kuru doy Habib Cham ayaw yere don akaw yere bunya na façon maliba billahi neta mali problème neta da ibe ka kuna directement attaquer karamo kafiru bien ou ma tsaka bo ka tchefo mo yeni dina toy. Moi j'ai eu le courage ka bo bi ka tchefo. Moi j'ai eu le courage bo ni clé na bi ka tchefo. Ubuku dugo dina kofe ka dina ke marchandise mi ku yera ka fe mo ko kan ne ko ngoko o ko ni latin Habib Cham ne Abassi mender sake segu Bogacham fe folo ne mo donindi nte mo dogoli Mali karamo be Bamako ya Seko be ya Khalifa be ya Mukadamu be ya ne mo bi nyogon dota kuraman te nan quoi agara kinyina ko mo kura non mo kura te ne bien fa munum be mbaw munum be ou dengelen de ne resgli mais moi j'ai eu le courage ka boga tienne fort dinet sera faso jo karamo sigile no ala to munum kan ne wolola ne osoro shini bo mo shife ne mordien ne shekudien ne kalifadien ne mukadamudien ne almamidien wana rekla kata almamia formation ke waso yoro chama de benena Abidjan waso yoro bade de benena waso yoro kemene muhan de benena mais ne mana waso toko atanga ne man bemo fo waso tei atanga ne man faso la fasa waso tei ne ga fie wona Sheikh Muhammad de ne ga fie o Sheikh Muhammad mi gunya Abassi jire de ne ga fie o Abassi jire mi do Sheikh Muhammad de ne ben fo fie fo chetanga le sanfe ne ma fili nyama mais ne mana fait tout ni beto almami ni Seko ni Californie Mukadamu ye ne mana ni munu fo tout kan disi gosi ko ne bora nuna ni chaban nuna ne be fait min ta ko bonya folo o ne faso malidi o différence de bani nyonche bochini ikan faneni bochini ikan paneni bochini ni vocal to ye ko iko jouer ne Abassi jire de afie dinete faso to billahi ante magawe ante Madina ame malidila Ambe Mali de la terre de nos ancêtres. Aman faso de lakana. Aman bemachou de lakana. Amban faso chariatou omboulou de bonya. Rastama mouda manasaka. Bonya bemi. Hoya bemi. Ni musoro bay omba. Aman moudoual madaga. Rest botma moudoual madaga ibekaka. Aman moudoual madaga sumayaka. Resta dasube dat ayat dako Soumaïla la nyedu nyanyuma ka foko Soumaïla Cissé ibeka suwa kusanya mai horaya kene ka mande ka dia kene ka orange bat kelen kala kata aka kanda ke Soumaïla Cissé di ka ibeka toy o election kelen ko la kuma la ko le te ma mi fo ibeka ma war kama amo ke faso kanu kama ayo ho ha nunke États-Unis ka boka wochi ibeka la ka faso kuma shuli abolaga wochi ibeka la France ka façon comment chuli ka kla ka demson bo Mali konaya avec les appareils de l'URD ka wochi ibeka la aboto kluba kataka so orange bat kala bi obeka toni ka ibeka kala ne soutenir abeti worko yo Congo de bala il a faim c'est ça le problème comment il tient ni avec resta min ko resta n'est pas crédible tagaro tala resta John de ko abika muna nyini malla parce que abe tuni cha abe dunu fa abe balafo mutiya su jumeno abe faka mune do on kuna abe faka mune fo on
o la ngo ante tugu malangolon ko ante tugu kuma fala ko ante tugu faso den tugu deno ante tugu cheko mali ma bo chemi bulu ante tugu cheko mo mi tonga asetru bunya ante tugu cheko mo mi ka te mali constitution bunya ante tugu cheko mo mi ka te mali fama bunya sura ni karamo bunya ko da ma ta ga fie de kan bisu gosi ne la mona segu ne kuma ta batora karamo fi am segu jire la kai neti ma dogole am mo ko ne agibu soso mun teri ne rak mo bugar cham alaka hinala no e chorno hadi cham le président l'ancien président du haut conseil islamique chorno hadi cham a wolo fa bugar cham ne de kuma ka tewuli jeudi ni dimanche domi segu ne kalan kutike bugar cham ye ulu ne ginyo almamu ulu ye manimo kuma mun vo nyoma ka dongli mun da nyona depuis 75 depuis dans les années 1975 ulu fo ma onkuna ulu ka ladabu be awna ngani bere kofe faso de kaboni bela jili wani bela jine de kofe faso de fe minga nga lafasa wani bela jile de kofe choche ma faso bunya choche ma faso takabla sanfe billahi iyo faso de jugudene wani kibe dina ke ki faso jofana ibati ata Algeria akata Morocco akata Dubai aga Arab dugu yala arabu yere keleme ka faso taga black dina sanfe dina fana be arabu bolo comme aka culture comme aka tradition anya la culture na nga tradition bla oh non bi ko kafria de aduna yande abore yande mana ka fala on se gulu lame wa bio de be malika ka mali wa bio de tarake ka malika ka groupe fa o wa bio de tarako malika de ka bon ka buye de doga mali kona o wabio de tara malika nofe kaka boka aidra munde gushi mali kona nani malika nyogo do ka tro malika ka groupe kono ni manga onde be malika ko kale horo ale yere wolodi ale ko faso ale toke ale ti boka galonda machila mi ti joye ate fen de famille tien tablo o mabe o wabio do to joy ama batch o ama bati kele min be no bi malika ka vocalu no bu bolo no fe ko sa ka di oma ama bati na contacter de papa Amérique et États-Unis une box kono akwa basi jire ko be malika famille ngono neti malika famille ni malika ko ni mbasui comme ngom malika be awni chenche parce que malika ko ka faso ama bati je ko beke ama bati kele ka bo États-Unis anale bomako ya anyini yoro tuene akme na ne fe clé flan ne ka boutique kono ama bati na desera sona anya baroke ulu de be boli malika ka groupe kono ka vocalu de labo ka san ka di sagare gorjegani ma États-Unis o ka boko jouer ka danga di an kan fo moy ka problème bere ni ay wa bio de wa ay tarabio de wa ay sekne kalando tabolo dolente parce que o era suku dolente o shia dolente ay de suku mie o shi dolente do ayo yera buna ama boti ya chibla ka bo États-Unis anana a séjour me ka Bamako ya akalo saba kalo nane akma nyini ne fe ama boti janko beke ne fe asengena aya yera ta moi je suis convaincu ne mo kala nende ne te tugu lagalaga to ko ne te tugu wulu ko ne te tugu fali ko ne te tugu yera dum bali ko ne te tugu mo mi ko kata fabunya ata babunya fani ba folo ye faso de il fani ba folo yi faso de nene abasi jire me bonga so billahi kana sigi boutique kono kanga fereke kandari manyini dina tigane lakana wallahi faso de bekane lakana o faso min président ibekay o ibekay ne kama ka sora subla mali boda nani ni nyoche ko jugu kana senema ne ka sega bo hore ya kono yera wulo ya kono kana barake faso de venir lakana pour que ne se ka balo o faso kele de ne black kalana o faso kele no de malie o de ne black ata kalanke don ne se ka o dineta ko ke kan faso ti faso denjugu do mi se ka ke wara kama karamo kafiru bi se ka ke sanu kama karamo escoro jina kelaw zumbanu ulu bi se ka ke to nyini kama ani manja kama ne ta ke sono ne mordeni
Moriawa ambado depuis hindua ay rakuwa ay kimyawa dalailuwa batutawa kerafiluwa inal qawmawa sayful awliyai sayful adai moria ne wolola kono ne mordie ne mori la nefla ko to di kana sigi boutique kono kan daire menyini wonte mo ci arnaquer ka balo a ben ala na krache be moria bado utkinu ribata bisala de bado ya maîtriser depuis ne blakure quand tu as un donné ma depuis la demsaniala mamunu ene segu ne fawye moruye ne fawye sheko ye tramodu segu almamina ni konje tugu blala ne me bo segu dugu kono kata kuna ni segu dugu kono na o tu kilo wolonvla ne abasi dire ne ma taman sina kata bimbo jubane ani drakata kada bora kono kilo tan nani aller retour kana fere segu dugu kono drome moi o drome moi ma bla kesu kono congé kalo saba wakile ani kemeshigi depuis ne wolola ne be baradike depuis ne wolola ne be baradike ne fla boutique mu kono bi ibe ga kala sababu na tara kala mi ke maraku roi ma bourse mi dama kalo ça fait 2000 dirhams ni a converti CFA la entre 120 000 125 000 wa mo nani wa mo nduru o wa mo nani wa mo nduru anya sanfla de formation na Maroc o kanga be 3 millions ma ne débourer kanyere jen ni laula kanyere jen janye ko la Maroc kanga bourse war de ta ka do minena binebu o de kuna ko feri mune o kene faso de akene faso atsaka faso tiya jado parce que ne ko ngone de te un faso janfa parce que ne ko ne de te wuli kamro arnaquer ni dina toy ka balo ne reconnais to kefiu wa ne ko mbesa ka faso la fasa bobi ne flene o bara la bi ne faso kona ne flene o jago miseni na ne faso kona ya ne kata Maroko ne nyere to la boutique de la nyere ka kramboya escroya na fon ka murita bema ka bara ka nyere depuis 2005 au 2005 week-end kelengalo konnana na me nyogo soro Carrefour des jeunes avec Rajbat ni na photo koré ka fengé mais bi ne aw nana bi kana o rasta kota ko ka damana jewul ko ambulo kakra aw dugo rasta kofe tayroti aw la rasta min qui n'est pas crédible rasta min ba fo so ma tu bula fa ba fo ja on de quanti trou aux générations suko on te trou aux générations inconscientes ko ango en faso a falen flani ango en bemashu a falen flani on de quoi man faso sangorota a falen flani fait ma de mo faso bo warti sega san sanu ti sega san jama ti segi faso san way faso flatei o be franci ani sampre on kunti abadon foti yanebo o be gorjegani dia kam na réseaux sociaux ka français porno be tourner o be ala ko de la sono ni ala ko ni kira ko do munamato malle ko nyine aw tane me français porno be tourner peria be almamu be français munu pedo e munu ere gorjegani aw bado aw fuga dum no ma se ka boko keleke aw bo la kolo no ma se ka boko keleke des imams pédés des imams homosexuels en France almami gorjegani be français aw sera ka munne nyira boy porno be tourner o dagalen doy aw yo yero sur français aw be ka dugo o français ah jamana bi kono porno dalendo jamana bi kono façon dina bolo no nyona mais ka to e ka be yata nyina bo escroc srafe ni ti dawla taw ci la malika ma feke machila malika ma do tchi na ka barache aw be wuli fuar diana golontika fula ko malika de be muso blala karamo la wallahi ni be jugu sa wade galon ni foy wonde be malika groupe ne ya adere groupe makam nu mi fara dore taw mo yere wala ko abasi dire ko anya to kalonge aye larabuke abasina iye formation mi suivi maraku na famille munumbe ikana angato ko fonyoanye dine muvo façon muvo nani malika ka teriya ni di nani malika ka jere ni abas ni kiti nebe façon comme dine comme ameni glamene kirin mu tatodi ka nyeshi an façon ma kan façon la bara parce que l'islam est en façon de fanabi avec quelle façon de kono on a un comportement de ni dîner en façon kono
mais ne y'a sɔrɔ kafiri minnu taara u dugu Malika kɔfɛ groupe kɔnɔ escroc diɲɛ wabiyaw lafasala parce que a bɛɛ tun ye wabiyaw de Malika ka groupe diinɛ mankan kɛlɛ bɛɛ tun ye wabiyaw de Malika ka groupe kɔnɔ a diinɛ sɔsɔli kɛlɛ bɛɛ tun ye wabiyaw de hali sini wabiyaw bɛ ka boli k'u adhéré Malika groupe la mais olu bɛ ka na ko Malika bɛ ka diinɛ de lagosi ayi u ma taa o kama dɛ olu nana de ka mɔgɔ dɔ de préciser ko Malika k'i ci ka Buye de gosili ye ɲɔrɔ Buye o bɛ se ka kɛ yan Buye ye mun de kɛ Malika la Malika fa ye Buye a b'a gosi cogo di a ye mun k'a la a bɛ mun k'a la ko Malika ka siga diɲɛ don o don ka bɔ ka Haidara de gosi o wabiya ninnu bɛ yen n'olu donna Malika famille na ni Malika ko k'ale bɛ fasodenjugudenw de gosi Mayi Watara lafasala minnu donna n'u ma ɲɛ sɔrɔ Malika ko la olu de bɛ ka bɔ ka wari sara mɔgɔw ye ka sɔrɔ ka taa don mɔgɔw ka réseaux sociaux kɔnɔna na ka bɔ ni vocaliw ye ko bɛna k'olu feere k'olu exposer a bɛ jam n bɛ segin k'a f'i ye ne Abasi Jire i ka lahara aljinɛ min bɛ yen n'i bɛ k'i yɛrɛ faga ɲinini kama i b'a ni Mali da ne bɛ n faso de ta fɔlɔ ni ne nin yɔrɔ bɛ Ala fɛ aljinɛ na a ka nɛɛma jigi ka na faso kɔnɔ yan kɔngɔ ka bɔ Mali kɔnɔ minɔgɔ ka bɔ Mali kɔnɔ ni an banana n'an taara dɔgɔtɔrɔso la promotion ka se ka kɛ fu a ka kɛ sababu ye an ka sira ɲumanw sɔrɔ yan a ka kɛ sira ka usine caman jɔ Mali la a ka kɛ sababu ye ka se ka baara di denmisɛnw ma nin de ye ne ka pensée ye dɔ bɛ diinɛ na aljinɛ ɲini de kama o tɛ siran Ala ɲɛ parce que ni jahanɛmɛ kuma fɔ ale ye ale yɛrɛ tun tɛna sɔn Ala yɛrɛ la k'a bato donc ale ka Alako baara de ye n kana don jahanɛmɛ na ale ka Alako baara de ye kaburu tumu kana dun bon vraiment olu crainte ninnu tɛ ne na moi je vous parle clairement olu sira ninnu tɛ ne na ne kɔni yɛrɛ kun na ne ka kusa ni aljinɛ fɔlen yɛrɛ ye ne ka kusa jahanɛmɛ fɔlen wa i ye vocal min bɔ ka jouer a ma s'o ma ne b'a fɔ yan aljinɛ ko sɛ jɛgɛ a wɔrɔtilen dalen buna adamaden min bɛ yen n'o kan ka dun n'a fɔra ko dumuni mɔna e mɔgɔ min kan ka dumuni kɛ dumuni in ka kusa e wa walima e ka kusa dumuni ye ne kan ka dumuni min kɛ ne ka kusa n'a ye aljinɛ in ye nɛɛma dɔ de ye a kan ka se ne fari de ma o tɛ se ka kusa ne ye o n'a fɔra k'i donna kɔnɔ i bɛna yiriden de bɛ yen k'i bɛna o de dun ji de bɛ yen i bɛna o de dun muso de bɛ yen o b'i ka bila la o aljinɛ kɔnɔna bɛ se ka kusa ne ye cogo di ne tɛ fɛn ɲini ne ka kusa fɛn min ye a fɔlen filɛ nin ye ne tɛ siran jahanɛmɛ ɲɛ parce que ne ka kusa jahanɛmɛ ye donc ne bɛ fɛn min ɲini o ye faso de ye ne bɛ sa fɛn min nɔfɛ o ye faso de ye a bɛ jam aw bɛ escroc la ka boli karamɔgɔ minnu nɔfɛ nin fɔli courage t'u la dɛ aw bɛ escroc la ka don karamɔgɔ minnu nɔfɛ u ka misiriw kɔnɔ escroc la nafigiya la jɛtoya la solifanaya la wuluya la bagaya la miiribaliya la ils n'ont pas le courage ils n'ont pas l'audace parce que n'olu ye nin kuma ninnu fɔ fidèles tɛ wari d'u ma olu tɛ fɛn sɔrɔ nin na olu bɛ balo nkalon de la olu bɛ balo arnaque de la olu bɛ balo escroquerie de la bon ne dun fɛn tɛ ne kun tiɲɛ yɛrɛ la mais ne ye fantan ye ne ye fantanden ye mais ne ni n ka fantanya ni n ka fantandenya ne bɛna sigi n ka butigi kɔnɔ hali ni ne ye dɔgɔkun de kɛ fini kelen mɔgɔ ma don k'a san ne bolo butigi kɔnɔ yan ne b'a préféré ka si kɔngɔ la ka tile kɔngɔ la ne tɛ n dogo diinɛ kɔfɛ ka mɔgɔw gosi k'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ tile k'a fɔ n ye ko n ye karamɔgɔden bɔla jire la n bɛ mɔriya dɔn jire an bɛ na i bɛ ala deli k'an ye i b'a kɛ joli n ko ayi ne bɛ ala deli min f'i ye dɔrɔn n'o tɛ wuli o de ye ka wuli ka taa baara kɛ n'i ka sɔrɔ bɛnna mɔgɔ ma don min na o de ye garisɛgɛ ye k'i cɛ sɔrɔ o la o de ye ne ka ala deli diinɛ ye ala amali baara ca escroquerie tɛ nafigiya tɛ ayi nafigiya tɛ jinɛya tɛ foyi tɛ ca ne ye cakɛla de ne ye baarakɛla de anw de b'an sigi yan hali ni ne ye kalo kɛ bilahi mɔgɔ kelen ma don ka don butigi kɔnɔ k'a ɲininka kamalen mun b'i kun walahi n bɛ sa kɔngɔ la n tɛ maa deli walahi n bɛ sa kɔngɔ la n tɛ n dogo kuranɛ kɔfɛ ka maa gosi n t'a fɔ maa si ye n k'i ka na n ko yusufu manjafura k'a bɛ ne bolo yusufu manjafura min bɛ yen n'i ko alifilamura i b'i jɔ yen i bɛ wadudu sɛbɛn siɲɛ 400 ka tugu a la ya wadudu ya wahabu ya karim ya zutawl ya fataw ya razaq ko tugu a la i bɛ tila ka na tilka ayatil kitabil mubin n'i y'o sɛbɛn i bɛ tila ka na wadudu sɛbɛn siɲɛ 400 ka tugu o la ya karim ya wahabu anw ye nin fɛn ninnu bɛɛ dɔn fo ka taa se nin ko ninnu bɛɛ ma nin bɛɛ kɔfɛ
an ye nin bɛɛ datugu k'olu to n bala kɔnɔ an y'a sɔrɔ an faw y'a kɛ an baw b'a kan an ka cɛkɔrɔbaw b'a ka du kɔnɔ hali sini u sigi mɛ ni karamɔgɔya baara in kan ne Abasi de o mori gafew k'o datugu ka wuli ŋo mi ca de kɛ ka balo n wɔsi ji la n tɛ nkalontigɛ mɔgɔ ye ka balo n tɛ mɔgɔ arnaquer ka mɔgɔ escroquer ka 200 minɛ a la aw bɛ ka min ɲini ne o de don wari facile o de ka nɔgɔ ne tun bɛ n bani ko ninnu bɛɛ ma dɔrɔn san b'a sɔrɔ dɔrɔn n yɛrɛ tun bɛ bɔ de ni n ka jalamugu ye dɔrɔn ka na n sigi ka disɛw minɛ ka kɔlɔsiw minɛ o kumana ka to ka layɛlɛlaw da ka sɔrɔ ka mɔgɔw tugu nɔfɛ ka sɔrɔ ka fɛnw fɔ a y'aw hakililaw tigɛ aw m'a dɔn diɲɛ tɛ foyi ye aw m'a dɔn kaburu de bɛ maanifin bisi k'i fa aw m'a dɔn ni an sera ka taa nin cogoya in na an bɛ taa jahanɛmɛ de la aw m'a dɔn maanifin kan ka siran Ala de ɲɛ aw m'a dɔn ko Ala de kan ka dɔn aw m'a dɔn k'a fɔ Ala de kan ka ɲini aw m'a dɔn ko foyi tɛ Ala de bɔ aw m'a dɔn n'a ma seli foyi man ɲi aw t'a dɔn n'a ma su foyi man ɲi aw t'a dɔn ko hiji de y'a dan ye aw t'a dɔn ko kira de y'a dan ye olu publicité minnu bɛ yen ni karamɔgɔw b'o fɔ ne tun bɛ se ka n ci bɛ olu ko ninnu kɛli ma a ɲɛdɔnbaliya tɛ a ɲɛdɔnbaliya tɛ mais i bɛ baara de kɛ aw mago bɛ min na o de ye ka plaisir kɛ aw ye nkalon kan an t'o de kɛ wa ni mɔgɔ ko faso ne nana yan n tɛ maa fa neni n tɛ mɔgɔ ba neni o de ye an ka différence ye ne tɛ aw fa neni ne tɛ aw ba neni au contraire CDR yɛrɛ kɔnɔ ne banintini b'a kɔnɔ Asanatu Jire min bɛ yen Yusuf Jire n'o tun ye Mali ambassadeur kɔrɔ ye Arabie Saoudite o denmuso de don Yusuf Jire a wolofa kɔrɔkɛ n'o tun ye Bakɔrɔba Jire ye Segu o kun tɛ bɔ kɛnɛma ni juma ni juma tɛ olu ye ne mɔkɛw ye a tɛ kɛnɛmana ye a ɲɛna ni juma tɛ ko walasa a kana dɔn lebu ye walasa a kana don mɔgɔ gasi la o Asanatu Jire o kɔrɔkɛ den ye ne ye Asanatu Jire bɛ CDR la ne delila ka bɔ ka kuma fɔ vidéo kɔnɔ wa a den ye ne ye a b'a dɔn ne ni Malika famille mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kalama ne ni Lenx bɛ ɲɔgɔn kalama a ma deli ka ne accuser a nɔfɛ mais ɲɛnamaya de don elle a son choix c'est son droit n'ale ko CDR de ka d'a ye a ka t'o fan fɛ ni ne fana ko n ko Malika ka idéologie ka di ne ye mun de la ne tɛ o soutenir pourquoi pas Malika ko k'a faso ne yɛrɛ ko ko n faso anw bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ aw mɔgɔ minnu ko anw ka idéologie taabolo k'o man di aw ye vous n'êtes pas obligé de venir aw se ye min ye aw bɛ min dɔn min ka nɔgɔ aw ma fasojɔ baara la aw fana ka t'o kɛ bɛɛ ka to i ta kan bɛɛ ka ɲɔgɔn bonya i ta kan hɔrɔnya kɔnɔ mandekaya kɔnɔ yɛrɛwoloya kɔnɔ Habib Thiam ne ka audio tɔ minnu b'i bolo hali sini hɔrɔnya kɛnɛ ka bɔ i k'o jouer i b'a jouer siɲɛ 100 mɔgɔ minnu bɛna taa aimer mɔgɔ minnu bɛ taa partager n b'a f'u ye aw sɛgɛnnen de don ne Abasi Jire faso bɛ ne ka diinɛ sanfɛ ne ye silamɛden ne ye silamɛ ye nka o conviction kɔfɛ Mali b'a sanfɛ Mali bɛ ne ka conviction diinɛ sanfɛ ne bɛ Mali diinɛ de la fɔlɔ yanni n ka silamɛya diinɛ labato kuma in ɲɛ nin de ye ne b'a fɔ aw y'a ɲɛjɛ kan vocal jouer tɛ a b'a bɛɛ ta yan a mɔgɔ bɛ kuma sɛbɛlama fɛn o fɛn a b'a ta yan wa ne Abasi Jire ka conviction na a b'a ka wari bɔ ka taa Makan hiji min na Mali ka kusa Makan ye ne de ko ten parce que ne tɛ arabu bɛɛ man kusa ne bɛɛ ma ye ne ye yɛrɛwolo ye ne ye halala ye ne tɛ ɲamaden ye ne tɛ arabu foyi bɛɛ ma kusa ye ani Sunjata Keyita ye ne tɛ arabu foyi bɛɛ ma kusa ni Bitɔn Kulubali ne tɛ arabu foyi bɛɛ ma kusa ni Damɔzɔn Jara ne ko ne ne aw de ko arabu ka kusa aw bɔkɔlɔw ye aw kun ye n'aw de ko arabu ka kusa ni aw ye ni aw fana baw ye n'aw ka taabolo n'aw ka miiriyaw ye ça n'engage qu'à vous vous êtes libre de penser comme ça mais anw ko anw faso wa anw y'a fɔ bi anw faso problème ye Mali karamɔgɔ kafiriw de ye je le dis je le répète et je persiste n'a y'a sɔrɔ karamɔgɔ kafiri minnu bɛ yen Mali kɔnɔ yan bi alimami langolo minnu bɛ yen Mali kɔnɔ bi ko ninnu tun bɛ faso ko de la tiɲɛ kan ko hɔrɔn kun don ko yɛrɛwolo don ko mandekadenw kun don minnu tun bɛ waso n'u faw n'u baw ye n'u ka ancêtres ye n'u bɔkɔlɔw ye n'u sibolow ye ni faso in cɛbaw ye bi sisan tun kan k'a sɔrɔ olu karamɔgɔ kafiriw u tun ye dusu da kɛrɛfɛ k'u ka intérêt da kɛrɛfɛ ka gosili dabila ka arnaque dabila ka fara IBK kan ka Mali bɔ bi nɔgɔ la IBK ko bi ko dayɛlɛlen don bɛɛ bi faso an bɛɛ de jɛ don Ala ye a ɲɛmaaya kalifa ale de ma bi
Quoi mogo be malien bela ani mi me hakli keleno ani mi de hakli keleno quoi faso e mali karamo kafiru ugu ka terrorisme yak mo dabla karamo nafiru almami jina kelo ku ka bo ka jugo yala u ka bo arnakila ka bo escorela u kana bi ibe ka gouvernement bimbe bi en place ni défaut mimbe u kana u ka kuma fo horoya kono mandika dia kono yere wolo ya kono degu mimbe ne fakoronu ne bakoronu geleya minnu be kɔngɔ ni ka fara ɲɔgɔn kan k'o kɛlɛ mɛ o karamɔgɔ kafiru olu ko silamɛya de ka fisa fɛn bɛɛ ye olu ka etaziw ka fisa fɛn bɛɛ ye olu ka jɛnɛya dumanw u ka muta dumanw u ka muso jɛmanw u ka kɔɲɔmuso jɛmanba ninnu k'olu de ka fisa ni faso ye olu de ko u bɛ sa u ka kɔɲɔmuso nɔfɛ u tɛ sa fasoko la olu de ko u bɛ sa muta la k'u tɛ faso dɛmɛ olu de ko u bɛ sa faso denjugu diɲɛ na k'u tɛ anw bɛnbasiw lafasa k'u t'an faw bɛnbaw ala hakiliw taara min de ne ko miiriyaw taara min de bunadamaden ka kɛ hɔrɔn ye sa i k'i yɛrɛ dɔn Habib Thiam i ye ne ka vocal min joué tiɲɛ de don dɛ ne de y'a fɔ n bɛ segin a kan ko nin kɛmɛ seet yanni ka taa vocal ko ne ye nin bɛɛ fɔ yan ka tɛmɛ e bɛ retard la tu es trop en retard fɛn o fɛn ka di ye n k'i k'a kɛ fa inna allaha zukram ala ye masa de ye min ka bon ala ma mɔgɔ si dan diɲɛ kɔnɔ yan f'a k'a sɔrɔ i diyara ala ye kɔntɔrɔntigi diyara ala de ye a y'a da sanɛtigi diyara ala de ye a y'a da bibulutigi diyara ala de ye a y'a da kuranɛtigi diyara ala de ye a y'a da ala min y'an da ne bɛna fɛɛrɛ min fɔ aw ye mandekaw bi ka bɔ video kɔnɔ k'a fɔ aw ye mandekadenw an bɛ taa sisi na k'a fɔ ni alijinɛ ko ye tiɲɛ lahara ko a bɛ yen Sunjata Keyita b'a cɛmancɛ la ni alijinɛ ko ye tiɲɛ k'a bɛ lahara k'a tɛ wuli Damɔzɔn Jara b'a cɛmancɛ la ni alijinɛ ko ye tiɲɛ bi k'a tɛ wuli Ngolo b'a cɛmancɛ la a tɛ wuli dɛ ji ninnu b'a cɛmancɛ la a tɛ wuli dɛ ka da fɛn kelen de kan karamɔgɔ kafiru t'a ɲɛfɔ aw ye a bɛ na ne b'a d'aw ma fi sabilila n yɛrɛ bɛ n ka forfait ta n bɛ effort furu ni fasojɔ la n bɛ information di aw ma an fa dama min tun bɛ alijinɛ kɔnɔ ni karamɔgɔw b'a fɔ cogo min a y'a lamɛn an fa dama ni an bawa de tun bɛ yen Habib Thiam na Habib Thiam wuli i sigi i ka nin lamɛn i ka nin fana fara i ka kodɔn kan wuli an fa dama n'an bawa minnu fila tun bɛ alijinɛ kɔnɔ a fɔr'u ye ko fala taqraba hazihi shajara ko nin yiriden min filɛ nin ye alijinɛ kɔnɔ k'aw kana dun o alijinɛ an fa dama n'an bawa y'a dun jate ye mun ye u ye ala kota de parce que ala y'u yamaruya fɛnɛ u ye ala sɔsɔ a y'a lamɛn dɛ ya alimami kafiru wajulikɛla nafigu arnaquɛriw gosilikɛlaw kɔngɔtɔw olu ko n'a sara ko n'an ma don silamɛya la ka silamɛya baara kɛ k'an bɛ taa janɛmɛ na bon olu ko k'an bɔra an fa dama min na k'o to alijinɛ kɔnɔ a y'a lamɛn an fa dama ye ala kota a n'a muso n'o y'an bawa ye mais maa si ma deli ka mɛn histoire foyi la ko an fa dama ni an bawa k'u bɔlen ko alijinɛ na k'u taara janɛmɛ na ko parce que k'u ye ala kota a jɔnni delila ka kuma mɛn jɔn delila ka mɛn wajulikɛla da ko adama min yɛrɛ alijinɛ visite wajulikɛlaw b'a fɔ cogo min na an bawa min ye alijinɛ visite k'a ye n'u kun b'a kɔnɔ ka siya kɔnɔ ka waati k'a kɔnɔ k'u damu t'a kɔnɔ an fa adama ni an ba Hawa u ye ala kota parce que karamɔgɔ kafiru y'a fɔ an ye de ko n'an ye ala de kota n'an sara n'an taara lahara ko an bɛ don janɛmɛ na donc adama ni Hawa fila min tun bɛ alijinɛ kɔnɔ n'olu ye ala kota u bɔlen ko alijinɛ na janɛmɛ tun tɛ yan mais jɔnni y'a mɛn ko an fa dama ni an bawa taara janɛmɛ kɔnɔ jɔnni y'a mɛn k'u taara janɛmɛ kɔnɔ o ma fɔ mɔgɔ ye nka mun de fɔra ye ko ala y'u bila ka na dugumakolo la an fa dama ni an bawa u nana dugumakolo la donc olu ye wolo minnu kɛ anw bɔra o la o karamɔgɔ kelen tilala ka na fɔ anw ye ko an fa dama an'an bawa ko ala yafar'u ma wa lahara n'an seginna ka taa lahara k'olu mɔgɔ fila bɛ tila tuguni ka sigi ka taa alijinɛ kɔnɔ mɔgɔ fila minnu tun bɛ alijinɛ kɔnɔ
aljina yɛrɛ kɔnɔna min y'a dan ye ni wajurukɛlaw ma dan sɔrɔ a la tajiri min tahtal anhar ko kɔɲɔw kɔw bɛ boli o aljina min dugukolo jukɔrɔ an fadama n'an ba wa ala kota yen yɛrɛ olu tɛ ka bi anw kan anw mandekadenw kan faso kɔnɔ yan k'anw bɛ ka ala kota dugumakolo kɛ an fa wa ni an fadama n'an ba wa olu ye ala kota aljina de kɔnɔ olu bɛ k'u yɛrɛ faga ka yɔrɔ min ɲini dɛ an fadama n'an ba wa ye ala kota ye olu bɛ k'u yɛrɛ faga ka aljina min ɲini an fadama n'an ba wa ala kota o aljina kɔnɔ n'olu nana dugumakolo kɛ yan mɛ karamɔgɔ tɛ yen wajurukɛla tɛ yen alimami tɛ yen min ko k'u nalen dugumakolo kan ko lahara ko an fadama n'an ba wa bɛ tila ka segin ka taa janɛmɛ na donc ko ala tilala ka yafa olu ma donc olu bɛ tila tuguni ka taa don aljinɛ na et pourtant n'a y'a sɔrɔ janɛmɛ in tun bɛ yen que ça existe u bɛ ka mɔgɔw siran janɛmɛ ɲɛ ni dimension min ye ka fasodenjuguya kɛ ka ban ka faso défense ta anw tun kan ka mɛn ko an fadama n'an ba wa bɔlen aljinɛ na n'u ye ala kota ko ala y'u don janɛmɛ na u ye dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn kɛ yen a tun k'a fɔ ko tasuma y'u furufuru dɔɔnin wala n'o tun kɛra mɔgɔw tun bɛ siran k'a fɔ janɛmɛ ko in hali ni tiɲɛ tɛ an fadama min bɔra aljinɛ kɔnɔ k'a ye ala kota ka na dugumakolo kan wa an fadama ala y'a pini janɛmɛ kɔnɔ kalo kelen walima kalo saba walima san kelen sabu ka da kan k'a ye ala sɔsɔ k'a to aljinɛ kɔnɔ mɛ karamɔgɔ foyi m'o fɔ an ye o karamɔgɔ kelenw tilala ka na sabati k'a fɔ anw ye ko wa ko an fadama k'a nalen fana aljinɛ dugumakolo sanfɛ k'a ye ala kotali min kɛ k'a to aljinɛ na n'a nana dugumakolo la an fadama o an ba o k'ala tilala ka yafa olu mɔgɔ fila ma donc olu fila bɛ tila ka segin tuguni ka taa aljinɛ na aw ko an bɛ taa janɛmɛ na est ce que ninnu bɛ anw bonya est ce que ninnu bɛ ka anw hakiliw respecté wa mandekaw o de la ne ye n ta yɔrɔnin fɔ ka bɔ a la ni aljinɛ bɛ lahara ne nin yɔrɔ ala fɛ a ka bila ka na diɲɛ kɔnɔ yan ne mago b'a la bi ne faso kɔnɔ bi k'a kɛ ka i bɛ ka dɛmɛ ka mali dɛmɛ o hɛrɛ in bi maliyɛn bɛɛ ka profiter maliyɛn den tɛ t'i yɛrɛ faga bilen ji kan ko taa tubabu la o la n'o kɛra habibu cɛ min yɛrɛ min bɛ faransi ye manamanakan fɔ la réseaux sociaux kan jinɛkan fɔ la réseaux sociaux kan yɛrɛdɔnbaliya la réseaux sociaux kan a bɛ segin ka na ne nin yɔrɔ aljinɛ ka n'o bénéficier an faso maliba kɔnɔ kɔngɔ min bɛ yen minɔgɔ min bɛ yen degun min bɛ yen o la o bɛɛ ka se ka ban o la n'a sara o kɔnɔna na n'o lahara in taara kɛ bɔfan ye olu ka t'u ka aljinɛ kɔnɔ anw ka taa janɛmɛ na problème foyi t'a la parce que ne ko faso de aw tɛ bila mɔgɔ la mɔgɔ min ko k'a b'a faso bonya aw tɛ bila mɔgɔ la fo ni mɔgɔ min k'a bɛnbaw de ka bɔ a bolo aw tɛ bila mɔgɔ la fo ni mɔgɔ min ko k'a b'a ka sukɔrɔw de sankɔrɔta ne tɛ bɔ k'aw ka alimami kafiri foyi lafasa ne ko n faso ne tɛ bɔ k'aw ka wajurukɛla munafaki jatɔba foyi lafasa ne ko n faso a alimami kafiri ma bɔ ka 31 interdit yan nka ni kalo sara u b'u tigɛ jan janvier kalo la ka wari minɛ k'a kari u kɔnɔ u b'u bolo jan février kalo la k'o wari minɛ k'a kari u kɔnɔ u b'u bolo jan mars kalo la k'a wari minɛ k'a kari u kɔnɔ est ce que u bɛ ba décembre kalo la ko parce que ko kafiri kalo de don wa ni décembre de sera ni 31 de sera u bɛ kafiriya ko kuma fɔ ko 31 kana fêter anw bɛ nin molobaliya ninnu de contrôler an faso kɔnɔ olu alimami kafiriw denw olu wajurukɛla kafiri den minnu bɛ yen n'u bɛ mali ka groupe kɔnɔna na n'u bɛ ka bɔ ka molobaliyakanw fɔ olu kelenw denw ni olu yɛrɛ n'a fɔra ko sini ye sunkalo ye u bɛ si Bamako hôtel bɛɛ bɛ dɛsɛ u bɛ su bɛɛ ba jatɔya la nkalon don wa an bɛɛ bɛ mali kɔnɔ an bɛɛ bɛ Bamako an bɛɛ b'a dɔn n'a fɔra ko kalo yira ko sini ye seli ye sunkalo ye Bamako hôtel bɛɛ bɛ dɛsɛ Bamako hôtel bɛɛ bɛ dɛsɛ ka jɛnɛ kɛ ka si ka jɛnɛ kɛ o alimami kafiri minnu k'u bɛ o 31 interdit olu alimami kafiri kelen n'a fɔra ko sini ye sunkalo ye olu n'u denw ni kiriti karataw olu denw de bɛ tila ka fɛngɛ a bɛɛ ye muhamadu tɔgɔ ni isa ni idirisa kelenw ye u bɛ tilen ka hôtel fa Bamako su sunkalo su ka jɛnɛ kɛ ka don sunkalo la aw hakiliw bɛ mɛn a t'a respecté wa n'u ye tile 30 in fana su n'a fɔra ko sini ye seli ye u bɛ su bɛɛ kɛ hôtel la jɛnɛya la ɔ n'o alimami kafiri den wulila fugariden ninnu miiribali ninnu faso janfaladen ninnu ka wuli anw da la k'olu bɛ 31 interdit olu ye mun fɔ o denw ye sunkalo su u ka jɛnɛyaw la hôteliw kɔnɔna na 31 ma foyi kɛ aw la an b'a fêter hali sini a bɛ k'aw yɛrɛ faga fugaridenya na kan i bɛ ka jagoya bi k'a ka asura
Qu'aucun journée chômée est payée. Il peut qu'il y ait au Ashura, John a fait qu'on y ait à la Kera fêté. À la Kera Nasro, je fous de ma fête Médine. 31 fêtes à Dralen, au Foytala, Catherine. Au Akran Nasro, je fous de Ashura fêté. À la Kera fêté. À Nasro, je fous de ma fête Médine. À Ouinina, quand on compte de Koso, ne Aube Ashura fêté. Ou go Alakra. On me Ashura fêté, kake nous sommes déjà quoi, kake fêté en bolo, amishu kanga nous sommes déjà au kakono, sabuka daka, Ashura de domi, ne alaye, nabiulay Moussa, ka kishi frauna toroma. Eh, Alakra ko donne ni, a ou domba edre. On no de doigt, on oti au dronta edre jifu, on bereka fêté ou wamba fêté. Wanala sawara joka si joka shimba kono ne rebe kle obi kle tam fete ne ba fete damna depuis 9e jour là o karam ko kafru to o yano o sahel ma tala kra bana karam ko kafru te ne ko kle kono to no kle tan so muno ta fo haramu ala ma jibrila tigara fala kra ko ka asura fete de ay asro jifu ka la dade do ay bodong no de do o asura fete re bidea de o wabio tiga kebi u disugo shiora ya mali karamo tiga kebi u waso yorewa ko 24 be bla ko 31 be bla ko fetu be bla munu mu be bla donc ko ibeka ko bla lu yorewa ka journée chômée et payée et pourtant yaudi o de ka fetido. OK, d'accord. À quel Jésus à quel kraworo non bola kraw kra ka feti kama en temps réel on nga feti krama bo krala krano kurana krayo de fay. Là, nous faisons bien à min Rosuli. On te différencie de qui on est entier. Donc, nous, c'est Djelen, nous, au bolek Djelen. Al ne Jésus kan naissance compter le 24. Al ne Jésus kan naissance tuer le 4 mars. Ne on va kalama, on va fêter, faut tu bois là. Quand nous fêter, 31 fêter. Est-ce que nous avons nous beaucoup de misiri connaît? Jato kagala mounoube. Nous, Québec, misiri, joke business. On y a fait. Abibtan Bogana. Ale on deon en donu espace veru tu bolo albi ka kulongeke uyu ninda quartier kare konona bega ka bega misiri wa o misiri nu jolendo bi mo yereti do akona yere kulonge rotan deumulo nyena joke roti deumulo en façon be fonctionner chokodi nin go Allahu akbar fajir ma fa be mo ko la toro ulu kanga dabla parce que fajir yere la be ala be sel wele munuke mo be snogo la ibta tro do magene abe misri krefe o be bidayo ato fo alu lu famuna abika mo to noka mo toro ni fajir ta ko be mo min kono ibika téléphone bla réveil la na erni sila bi bo ibitika misri la abe tam bogane faut attendre ça ne be façon de demain wa faut attendre ça ne be façon de la façon wa faut attendre ça ne tike arabu join wa faut attendre ça ne tike arabu jode ne kon façon ne ma dora fefo hore keneka ne kon façon mandika dia keneka ne kon façon yerawulo ya keneka ne kon façon wadiye dineda kan façon malibada ne be façon malibadeta wa mba fie façon de dîner sans faire a falen fleni choix wara tere vogal to minum bi bula al shini ka bo ika dakeneka boy ka jouer a be falen flier ne façon ka ça fait belle djili bi ne fait mamolo bi o de façon la fasalier kafiru kelen fleni u ba mo an baw minana ka jinaw kula ko muso bolotike ka demseni wolole do kungelen ko faga ni dina toge chorba sankeme ko faga ni dina toge o ga ta mo faga wa abe o islam kelonde wa abe o islam kelonde ko islam ga wuli ka ta islam faga ni ala toge islam ga ta islam faga ni kira toge islam ga ta islam faga ni dina toge aw haklu tarami on tanyere don o bela alsa ko dina la fasa maga miki jaki timia fasola Juventus bola 6 super coupe d'Italie